Hi guys, okay, hari ini Jess mau buat pengkongsian mengenai Atomy Arabica Coffee. Okay, this is a very essential dan good information kepada mereka yang suka betul minum kopi. Okay, apakah kelebihan Atomy Arabica? Okay, banyak information itu kamu boleh dapat di website. So I'm not going to share more about that, but one thing for sure, it is premium coffee sebab di Arabica daripada Highlands, which is from Colombia. So one thing you will notice that this is, dia punya caffeine is low. Okay, bukan jenis yang high. So ini, I don't know. Tapi for me, I like it. Sebab dia tidak bagi saya palpitation, but I enjoy high quality coffee. So, kebanyakan kopi kita tahu di luar sana perlu air panas untuk kena buat. Kalau tidak, susu dia akan naik. So, tidak menjadi. But do you know how special Atomy Arabica coffee? Kamu tidak perlu semua tu. You can even make coffee directly dengan air sejuk. Okay, kalau tidak air panas pun boleh. Ini sangat sesuai kepada mereka yang suka traveling, suka pergi memancing, suka pergi hiking, apa lagi? Suka pergi yang kerja offshore ke mana-mana sejalah. And you can bring this conveniently di poket kamu kah, di dalam beg kamu kah, tidak berat. Dan tidak payah kamu susah-susah mau cari air panas untuk buat kamu punya kopi. Alright, so di sini saya akan buat dua cara. Alright, so satu air sejuk sama air biasa menunjukkan Jess tidak memerlukan air panas. Ini adalah air biasa. Okay, air biasa yang Jess tidak perlu pun tidak air panas langsung. Alright, so I'm just gonna put one sachet. Okay, and I'm gonna mix it. Okay, and one thing, Atomy tidak menggunakan powdered milk. Okay, this one is protein. Okay, which is casein lah, casein. Then voila, you already have your coffee. Sudah kena buat. Okay, so sudah kena buat. Kau perlu bancu-bancu sajalah. Okay, just in case kamu tidak ada. Let me see. Okay, sudah menjadi casein. So casein is not fattening. It's not fattening sebab it's part of the protein lah. Nah, kamu nampak tidak? Oi, alamak, tidak ada. Alright. So next, Allah, tumpah. Anyhow, ini air sejuk, ice. Okay, ice. So I'm gonna add on air sejuk. Okay, air sejuk. Tapi if you put milk, ada milk sejuk pun okay. Alright, so begini sejak saya letak. Alright, then I'm gonna put 2 sachet sebab saya terus boleh minum nanti. Tidaklah rugi untuk buat temo sejak kan. Okay. Okay, kamu nampak tu? Begini. So you can bring anywhere. Even my husband akan bawa ini Arabica pergi mana-mana. So kawan dia pun terkejut. Kau tidak perlu air panas kah? Dia bilang begitu. Kawan dia pun terkejut ada kopi macam tu. Sebab soalnya kopi mana ada macam tu, dia bilang. Okay. Dan bila dia minum pun sedap. Sampai kawan husband saya pun mau mengorder. So what you do is shake saja. If you put milk, ice, sedap. Kalau kamu mau mocha, campur Milo. Begitu. Okay. Just mix. Kalau kamu tidak ice pun tidak apa. Yang penting kamu boleh buat kopi. Nah, nih jadi sudah kopi kamu. Sedap. So saya tidak mau rugi nih. Saya sudah buat, saya tambah lagi. Alah, tidak boleh. Sebab kau kan. Tambah dia lagi kau. Tengok bui dia. Banyak juga. Sedap nih. So ini kopi 3 paket. Sudah kau. Tapi if you want it really kau, you get the Atomy black Arabica. Okay, black Arabica itu pun boleh. Kamu boleh buat kopi or pink sendiri. Okay. Ini saja. Nah, voila. Ada sudah kopi kau. Kalau kau campur susu di rumah, tiap kali kamu cari panas. Terus kau buat directly. What you can see is Atomy Arabica ada 2 jenis size. Ini yang 200 sachet. Is around 140 lah, okay. Tapi yang kecil punya, so kira you are only paying like
one packet begini is only 70 cents. So normally kalau kami buat, kalau kamu gelas yang macam ni lah kan full, dua packet baru jadi. Okay, so 2 packet untuk a mug. Tapi kalau cangkil yang kecil tu, satu paket sudah cukup. So kira ini only 70 cents per packet. It's very affordable. Another packaging diorang ada is around, diorang jual 58 ringgit. Ada 80 sachet. So harga dia satu paket is around 0.725. Ada mahal sikit lah compared to the big packet. Okay. So kalau kamu rasa is too big, tapi kamu mau beli harga murah, kamu carilah kawan share beli. Tidak juga mahal tu. Because the coffee that you're consuming is really good and actually murah lagi compared to di luar sana. Cuba kamu buat calculation. Sebab itulah orang bilang mahal barang itu, tapi sebenarnya tidak mahal. Sebab they sell everything in bulk. So what you want to get it affordable, find friends to share beli. Begitu. So macam kami akan cari macam satu orang bayar 35 ringgit untuk 50 paket. So kira 4 orang lah share bayar begitu. It's only 35 ringgit for 50 packets. It's so cheaper. Right. Alright, itu saja perkongsian saya pada hari ini. So, do get your Atomy Arabica. It's good quality, sedap. Kalau kamu tidak suka yang ada gula, one thing, dia tidak rasa gula, dia macam brand ABC. Okay, people sudah minum ni pun akan cakap sedap, orang bilang. Sampai ada kawan cikgu-cikgu Lana yang terasa pun tanya saya, sebab diorang tahu saya buat Atomy kan. Sedap tu Atomy Arabica. They just want to become a member to get the coffee. Because it's really that nice. It's good. It's very affordable untuk letak di office room. Class. Office punya, sekolah punya office lah kan. Untuk every teacher punya consumption. So tidak juga naik badan. Sebab tidak, kuat gula dia. Okay, and another is letak di office, traveling. This is a very good, convenient and affordable punya coffee. Kalau kamu tidak suka ni, Atomy ada Arabica stevia juga. Dia guna stevia, tidak ada gula. Okay, itu saja. Saya tengok membebel. Banyak cakap sudah, nanti tidak sajuk sudah saya Arabica. Bye. If you like, don't forget to share with other friends. Alright, bye.